untuk pumping 37.4 meter cube per hour ni. So in that sense, for second question, yang dimaksudkan adalah di manakah position well apabila tidak berlakunya drawdown ataupun there is no drawdown. So saya dah lukis position kalau lah you ada telaga nombor 3 dan kat sini takkan berlaku pun perubahan dari segi ketinggian ataupun dari segi drop kepada you punya telaga. Tapi yang punya persoalan adalah dekat position, dekat radial influence yang mana yang tak akan berlakunya drawdown. So what we can do adalah kita kena buat imaginary kalaulah ada telaga nombor 3 dan kalau kita pump sebanyak Q meter cube per second, dekat telaga nombor 3 ni tak akan berlaku efek apa-apalah. So that is how you want to look at number B punya soalan. So with that, that is what you need to conclude from the question. So kita boleh faham bahawa kita punya Madam, ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk. Sekejap. Okay, dah masuk ke? Ya, madam. Okay. Saya dah separuh jalan dah tadi. Tapi masih nampak ke slide? Nampak. Saya boleh teruskan. Ada lagi yang nak masuk? Okay, kalau ada nak masuk, tolong mention kat saya sebab dia tak auto accept yang request lewat ni. But anyway, tak apa, kita teruskan. Okay, saya simplify untuk soalan nombor 2. Dia tanya kat manakah tempat tidak berlakunya apa-apa efek walaupun kita masih lagi pump dekat kita punya pumping well. So in that sense, we do have R2 dengan data sebelum ni which is 50.m. But we know that kita akan ada telaga yang lebih jauh daripada R2 ni, daripada data untuk membolehkan kita punya telaga tu tidak mempunyai efek kepada drawdown. Okay, which is kita tak tahu kat mana lah. Position tu kita tak tahu kat mana. But again, kita tahu H2 untuk R2 tu kita tahu which is 16.18 meter. So in that sense, okay, we still using the same equation which is K is equal to Q log 10. Q log 10 R0 over R2 divided by 2.727 H not minus H2. Okay, kalau confused kita jangan guna equation ni lah. Kita guna equation K is equal to 2.3 Q log 10 R0 minus R2. Bawah dia adalah 2 pi D H0 minus H2. Ya, so kita kita tak payahlah guna yang ni kan, nanti confuse kan sebab dia dah simplified banyak benda kat situ. Okay, right now K yang you dapat tu adalah data yang kita kira sebelum ni. So kita maintain the same K. Yang sekarang ni yang menjadi unknown adalah you punya R0. Okay, kat position mana you punya telaga tu akan ditempatkan dengan mengambil kira dekat imaginary well tu tak ada drawdown. So bila tengok equation K dah ada, Q dah ada kan, pi D semua dah ada, H0 minus H2 pun dah ada. Okay, H0 you ambil H0 yang kita dapat tu, H2 kita ambil 16.18 and then buat balik equation ni dan jadikan you punya R0 sebagai tajuk. So with that, kalau tengok solution yang diberi, okay, you punya unknown akan dalam bentuk log 10 R0 over 50 and then you boleh selesaikan lah untuk R0. Bila kita susun-susun balik, dia akan tinggal dalam log 10 R0 minus log 10 50 dengan value yang you equate
and then you buat anti-lock, you akan dapatlah R0 which is 100 meter. So in that sense, okay, sekarang ni kita calculate, dapatlah, katalah you dapat jawapan kan 100 meter ni, and then logik lah kan, sebab you punya telaga tu mesti jauh, mesti significantly jauh daripada pumping well, supaya berapa pun jumlah you pump daripada pumping well tidak akan mengakibatkan perubahan kepada imaginary well kita yang nombor 3. So yang ni saya tak nak ambil masa dalam kelas tak untuk you calculate, tapi nanti you akan calculate lah, sebab hari ni fokus kita very clear. Fokus kita lah nak tengok derivation under unconfined aquifer. And then daripada derivation unconfined aquifer ni kita akan dapat formula yang baru untuk permeability, field permeability test, tapi case dia berbeza which is unconfined aquifer. And then daripada soalan kita akan cuba jawab untuk dapatkan nilai permeability for unconfined aquifer. Okay, still untuk slide yang saya tunjukkan ni saya tak perlu mention pun, sebab berdasarkan video yang kita tengok tempoh hari, that is how you define for unconfined aquifer. Right now, what is our concern is to actually visualize the side view of unconfined aquifer. Okay, perkataan unconfined aquifer tu memberi kita idea bahawa flow yang berlaku dalam groundwater ni adalah free flow, which mean that there is no definite boundaries for the aquifer. So at the end kalau you pump, okay, dia akan ada space yang cukup besar lah untuk dia pergi. But again, what you need to know adalah thickness kepada you punya unconfined aquifer ni, which is kita define sebagai H lah, no more D, disebabkan you punya D tu adalah definition kepada boundary. Untuk unconfined aquifer you dah tak ada boundary. Okay, kita cuba close up untuk unconfined aquifer. Disebabkan kita dah define semalam, kita boleh cepatkan benda ni. The most important thing for us adalah untuk tahu, okay, what is the value for H1. Okay, definisi ni you kena ingat betul-betul H1 adalah daripada boundary yang bawah ni ke tahap drawdown untuk observation well yang pertama. That will be your H1. And then to define what is H2, that will be from your impermeable boundary ke groundwater table. That will be your H for observation well number 2. Okay, untuk R1 dan R2 kita pun dah define semalam. So yang data yang kita perlukan adalah what is the H value and what is the R value. And of course, because you are doing this pumping well, kita akan tahulah what is the rate of pumping dalam meter cube per second. So keep in your mind, kalau tidak dimaklumkan di dalam soalan, kita akan sentiasa maintain kita punya jawapan dalam meter per second in terms of its permeability. So kalau ada soalan dalam bentuk liter ke mililiter ke, you know that you must convert it first before you find the answer. So right now, okay, our concern adalah equation, which is kita tak ambil equation lain, kita masih kekal dengan equation Darcy law, which is Q is equal to AKI, and we know that I is dH over dR. Okay, sebab semalam I confirm lah kan, tak boleh berubah kan, sebab I adalah keseluruhan, that will be dH over dR. But what is different is about the area. Disebabkan dah tak ada boundary, your area is quite free, which is 2 pi R multiplied by H. And using all of the information, right now you have that new equation which is 2 pi R HK dH over dR. So you need to rearrange this equation because right now we want to have K as the title of the equation. So disebabkan semalam pun kita dah tengok under confined aquifer, right now this is the area covered. Kenapa dah tak ada D dah? Sebab sekarang D tu bertukar menjadi H disebabkan no boundary dan dia akan jadi free flow.
And then your area right now will become A is equal to 2 pi RH. Okay, masukkan dalam equation. Okay, you akan letakkan dr over R dekat sebelah kiri punya equation and then dH dekat sebelah kanan equation. So yang tertinggal dalam slide adalah proses pengkambiran ya. Yang ni pun salah dah, H ni tak boleh duduk kat luar, dia kena duduk kat dalam. Okay, kita besarkan sikit buat pembetulan pada equation. Okay, saya tak boleh padam pula benda ni. Okay, pengkamiran sepatutnya dr over R equal to 2 pi K over Q. Kamirkan H dH. Okay, yang ni salah. Okay, kita gunakan pengkamiran, do the pengkamiran and then, ya? Dia nampak acah separuh, bukan separuh, nampak suku je. Nampak apa tak clear? Dia punya slide, Slide nampak separuh. slide dia slide. Slide nampak macam suku je. Okay, sekejap ya. Kita stop presenting sekejap. Saya cuba present yang baru. Okay, how about right now? Okay, what you see right now? Sama kak. Sama. Sama juga. Sama kak. Kenapa ya? Sekejap ya. Saya okay, maybe line saya pun masalah juga. Sekejap. Oh, tak nampak apa-apa kan sebab saya dah stop presenting. Tak nampak, madam. Okay, sekejap. Try sekali lagi. Okay, how about right now? Madam. So, madam present macam zoom in tadi. Buat macam mana? Stop presenting dulu. Tak. Cuba macam tadi lah. Start balik. Macam tadi Ah. Saya stop presenting. Okay, how about right now? Separuh lagi ke? Okay dah, madam. Okey dah. Okay. Alright. Terima kasih kerana membetulkan keadaan. Okay, kita tadi tersekat dekat equation but I don't think this is a big problem to all of you which are very good in mathematics. Okay, what we need to do adalah pengkamiran saja. Kumpulkan R dengan R, H dengan H, buat pengkamiran and then you will get this equation which is ln R2 divided by R1 equal to pi K H2 squared minus H1 squared divided by Q. And of course, we are not leaving the equation using ln. What we do is we convert using log 10. That is why you get 2.3Q log 10 R2 over R1 divided by pi H2 squared minus H1 squared.
So obviously in confined aquifer, what is the different, of course, how you equate or how you calculate for the equation, and you have new equation for us to work with. So of course we need to do the equation and the example. You can use your calculator and of course your buku latihan lah untuk calculate untuk example 5. But again, we need to really read it carefully. A permeability test was carried out from well sunk through a surface layer of medium dense sand. Initially, the water table was located at a depth of 2.5 meter. When a steady state was achieved at the pumping rate of 23.4 meter cubic per hour, the following drawdowns were observed. For pumping well, the drawdown is 3.64 meter. Observation well 1, D is equal to 0.96 meter. Observation well 2, D is equal to 0.48 meter. Okay, kalau tak ada 8 lukisan, of course you need to draw it by yourself. Okay, kita cuba lukis lah. And then this is your pumping well. Observation well number 1. Observation well number 2. Okay. What the information that you have? Oh, tak ada tak ada information kat sini. They must give you drawing untuk extra information. Okay, this is the drawing. Okay, dia bagi thickness untuk you punya sand sebanyak 12 meter. Dia bagi kedudukan original water table daripada surface of your earth ke original water table 2.5 meter. And each of your observation well dia bagi nilai drawdown lah. Position untuk R, observation well 1 18 meter dan observation well untuk well 2 sebanyak 62.0. So we are using the equation yang ada sebelum ni untuk dapatkan nilai K. So kita gunakanlah solution K is equal to 2.3. Ada tak yang salin equation? Okay, 2.3Q log 10 R2 minus R1 divide by pi H2 squared minus H1 squared. So you get 2.3 Q berapa? Q. Ya, untuk proses mempercepatkan lecture ni, kita tengok suggestion yang diberikan daripada solution. So H naught adalah position daripada boundary ke groundwater table. So diberi thickness sebanyak 12. So minus 2.5. Okay, that will be your H naught, which is 9.5. H1 daripada boundary ke drawdown observation well yang pertama. So net 9.5 minus 0.96, so you dapat 8.54. So for H2 that will be the value 9.02. And of course we cannot use 23.4 apa unit dia tadi, meter cube per hour. So we convert this one to meter cube per second first. So that is the value 9.5 times 10 to the power of negative 3 meter cube per second. Okay, direct sahaja. Masukkan 2.3 Q log 10 R2 over R1 pi H2 squared minus H1 squared. So I need verification, is it the same value?
Dapat medium. Dapat sama? Is it? Sama-sama. Sama Okay, saya pun tak sempat buat. So we are agreeing with your friend value. Kalau you tengok slide dia buat 2.303 something kan. Betulkanlah suppose 2.3 Q log 10 R2 over R1 divide by pi H2 squared minus H1 squared. So that will be the value for K 3.04 times 10 to the power of negative 4 meter per second. Okay, still dalam soalan dia ada soalan B, which is estimate the radius of influence at this pumping rate. So the idea is the engineer asking, okay, where is the distance where you don't have drawdown if you still use the same quantity of pumping rate. So gunakan konsep yang kita dah buat tadi, yang kita bayangkan ada imaginary well untuk well yang ketiga. Okay, susun you punya equation ni, nanti you punya equation akan dalam bentuk log 10, RO ni unknown, R2 adalah 62 and then K dah ada, pi H0 squared over H2 squared pun dah ada. So 2.3 Q. Okay, selesaikan log 10 R0 and then you will get your R0 value which is suggested in this question is 2 to 9 meter. So meaning that you perlu jarak sebanyak 230 meter untuk membolehkan tiada efek ke atas drawdown sekiranya you apply the same pumping at the same rate. So that is the question number B. So dengan maksud kat sini kalau soalan jenis ni ditanya, dia memang betul-betul akan menguji sama ada you faham tak confined dan juga unconfined aquifer. And then when they test about this one, of course untuk confined aquifer dia ada equation dia sendiri, untuk unconfined aquifer pun dia ada equation dia sendiri. So second yang you kena tahu dalam topik ni, sometimes they can ask you how you can derive equation untuk confined aquifer dan juga unconfined aquifer. Sebab tu saya terangkan daripada awal kan, Darcy law apa, A apa, K apa, I apa, and then untuk confined aquifer macam mana you define dia punya area, dan juga unconfined aquifer you kena define dia punya area so that bila you buat pengkameran, you akan dapatlah different types of equation. Dan jangan lupa practice juga bila dia tanya soalan kalau tidak berlakunya drawdown. So kita kena ada imaginary observation well number 3 and then buat balik equation berdasarkan you punya case. At the end you akan dapatlah jarak di mana tidak berlakunya drawdown walaupun you menggunakan pumping rate yang sama. So that is the expected what you need to understand for this topic. And of course to make life is more interesting I think, sometimes dia tak aid you all dengan lukisan. So dia bagi soalan macam ni kita pun dah buat semalam, some of you pun dah lukis untuk question 1 dan juga question 2. Okay, it's turned out that question 1 tu adalah sebenarnya case untuk unconfined aquifer. Okay, which is kalau kelas K, Mimi dah lukiskan. And then untuk question number 2 ni baru dia case untuk confined aquifer, which is siapa buat? Kasbi ke buat? Kasbi. Okay, Kasbi. Cantik kan lukisan dia. So kita boleh gunakan both drawing untuk reference. Dan of course lah, lukis saja tidak mencukupi. We need to solve by using appropriate equation for specific questions. So ada tak yang lukis malam dan teruskan dengan jawapan?
Tak ada, tak apa. You boleh gunakan exercise ni sebagai strengthen your own knowledge untuk topik ni. Okay, hopefully some of you akan cari jawapan. Saya sempat calculate untuk soalan nombor 2 and then you try to verify you try to verify whether my answer is same with your answer. Okay, the K for question number 2 is 6.51 times 10 to the power of negative 4. Okay, yang menarik untuk dua soalan ni, dia tidak memberi kita value pumping rate dalam unit meter cubic per second. Dia memberi kita nilai dalam unit liter per minute. So convert that unit first kepada meter cube per second and then you calculate to find for permeability for both questions. Okay, that will be the conclusion to what you need to understand about permeability on site. In our case, apa yang kita buat adalah steady state pumping rate, and what we observe is the drawdown. What are our cases are confined aquifer and then unconfined aquifer. So untuk minggu ni kita settle lah untuk flow in water but in the topic of field permeability. Of course you kena cari jawapan untuk question 1 dan juga question 2. Untuk next class, the first thing yang saya tanya nilai untuk question 1 dan juga question 2 lah. Dan sebelum kita akhirkan kelas ni, I hope that next class you kena ada kertas graf. Sebab apa yang kita akan buat adalah kita kena draw 2D flow in isotropic and homogeneous soil. Okay, saya bagi teaser sikit sebelum minggu depan. What are the things that you need to draw? Okay, this is the thing that you need to draw. Yang ni kita panggil dia sebagai flow net lah. Dan flow net ni untuk mendapat calculation yang tepat, kita perlu melukis di atas kertas graf. So nanti untuk kelas kita akan lukis lah sebelum kita calculate untuk flow net. Okay, itu teaser sahaja. Dan untuk minggu ni alhamdulillah kita selesai untuk belajar permeability field condition. Okay, any question? Saya bagi statement dulu lah saya tak record pun lecture hari ni, so tak ada record untuk this session. So you kena gunakan slide lah untuk study. Anything? Madam lupa nak record. Ya, Kasbi, saya lupa nak record. Okay, can we end the class at this point? Boleh, madam. Boleh Okay, terima kasih semua. Apa-apa boleh message dekat WhatsApp. Saya dah mention 2-3 orang nama tadi, so you all refer drawing macam mana untuk question 1 dan juga question 2. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, saya ciao. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.